अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है वो तो परेशान कुन है ही है, लेकिन इक़्तिसादी मामला जो हैं वो भी तशवीशनाक हैं। बजट जो है उसके आने का आखिरी जो अशरा है उसका आगाज़ हो चुका है और IMF के साथ प्रोग्राम का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। ज़ाहिर है शुरू में जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने IMF को आंखें दिखाई, काम नहीं बना तो झुके, तब भी काम नहीं बना, फिर हम तरलों पर आ गए, तब भी काम नहीं बना। तो अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद IMF की MD से बात की है कि हमारी मदद की जाए ये जो नामा रिव्यू है इसके हवाले से, क्योंकि नामा रिव्यू मुकम्मल होता है तो साथ ही 10वां और 11वां फौरी तौर पे शुरू किया जाए। 30 जून तक ये प्रोग्राम जो है इसको मुकम्मल किया जाए और उसके बाद फिर हम एक और प्रोग्राम जो है IMF से लेना चाह रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है वो 24 अरब डॉलर है। अब ये जो सूरत हाल है कि बजट जो है वो सर पर आया खड़ा है, सियासी हालात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत ये चाहती है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, इसके हवाले से 1.3 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई है जो काम करेगी रिलीफ के हवाले से, और वो बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसको देखेंगे। लेकिन IMF तो सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ है। इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई की जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक भी है, परंदनाक भी है, और ज़ाहिर है अवाम जो हैं उनकी क़ुव्वत इस्तिताअत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हालात और वाक़यात जो हैं वो अब उनको ज़हनी खलजान से ज़्यादा इंतशार में मुब्तला कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि वो कौन से अखराजात जो हैं उनको पूरा करें और कौन से जो है उसको पूरा ना करें। गो कि पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि हमने आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने भी FBR से बातचीत कर रहे थे और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उन्होंने ये बात कही कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन हमने तमाम इक़दामात IMF के हवाले से जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। और ज़ाहिर है कि वो पुरुमीद तो दिखाई दे रहे थे। वज़ीर आज़म भी ये बात कह रहे हैं कि मुआशी चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन क़यामत गुज़र चुकी है और अब तबाही के दाने पर नहीं है। सियासी तनकीद अपनी जगह, लेकिन IMF भी ये बात कह रहा है कि मुल्क के अंदर जो है मामलात को, सियासी मामलात को इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि मईशत का इस्तेहकाम भी उसी से वाबस्ता है। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर बिटवीन द लाइन्स क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए और इस मामले को कैसे देखा जाए, इस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान की मईशत के मामार भी रहे हैं, और हालात और वाक़यात जो हैं उनके बारे में वो जितनी गहराई के साथ तज्ज़िया करते हैं वो यकीनन ना सिर्फ मददगार और मुआविन होता है, बल्कि सूरत हाल को समझने के हवाले से और मुस्तक़बिल के हवाले से भी एक मुआविन सूरत हाल होती है। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो IMF वाला मामला है, अब 9 जून को हम बजट की बात कर रहे हैं, आप यही समझ लीजिए कि बस आखिरी अशरा ही है बजट से पहले। तो आपको दिखाई देता है कि IMF जो है वो वाकई पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमिन नहीं है, या ये कि उसको लगता है कि अभी भी बहुत सी सवालिया निशान है, या कोई और वजह है कि ये बात बेल मुड़े नहीं चढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो स्टेटमेंट आया है IMF की तरफ से, जो उनके मिशन लीडर ने दिया है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की है और कुछ चीज़ों पर इशारा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि देखिए, पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम अपने जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट डिटरमिन्ड रखेंगे, ताकि उसके नतीजे में हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर पाएँ और इंपोर्ट्स में कमी हो। मगर पाकिस्तान ने पिछले दिनों से एक मुख्तलिफ पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि एक्सचेंज रेट को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, और बरामदात और दरामदात दोनों को आपने एक तरह से फिजिकली कंट्रोल किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त आप देखिए कि
हमारा जो इंटर बैंक एक्सचेंज रेट है वो 286 के करीब है, मगर आपका जो ओपन मार्केट रेट है वो 316, यानी कि 30 रुपए का फर्क है। इस पे इशारा कर रही है IMF कि ये फर्क नहीं होना चाहिए, इससे पैसा डाइवर्ट होता है और हुआ है। अभी तक अंदाजा ये है कि बरामदात से और अपने रेमिटेंस से तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, इसलिए ये पैसा हुंडी की तरफ चले गया है। दूसरा उनका जो इशारा है कि अगर आप ये 9th रिव्यू को मुकम्मल करना चाहते हैं तो बजट जो आप पेश करने वाले हैं अनकरीब, उसके जो आदाद शुमार हैं, जो असल जो टारगेट्स वगैरह हैं, वो हमें बताएं। हम ये देखना चाहेंगे कि प्रोग्राम में जो बातें तय हो चुकी हैं लेटर ऑफ एग्रीमेंट में, क्या वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ये कहे बगैर वो ये शायद इशारा दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि 2.5 महीने के बाद तकरीबन इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कहीं आप इलेक्शन वाला बजट तो ना पेश कर देंगे जिसमें बेशुमार कंसेशन, सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स वगैरह हों, उससे इकोनॉमी को ये बहुत नुकसान हो सकता है। और तीसरी और आखिरी बात जो उन्होंने कही है कि हमें अभी तक इस बात की एश्योरेंस नहीं है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान अपने जो बाहर के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे कर पाएगा या नहीं। तो ये बड़े अहम इश्यूज हैं। अभी ये देखना है कि अगले लिटरली कुछ 8-10 दिन में क्या हुकूमत कम से कम बजट का मामला जो है वो रिजॉल्व कर पाती है IMF के साथ या नहीं, ये हम सबको देखना है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की है और आप रवानी में कह गए हैं कि 2.5 महीने में इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में इंतखाबात होंगे? नहीं, वो मैं इसलिए कहा इंतखाब की तरफ जा रहे हैं। इंतखाब तो नहीं होंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है डॉलर वाला, अगर आप ये समझते हैं कि मार्केट जो है उसका रेट भी जो है वो आप कर दें जो बैंक इंटर बैंक रेट है, तो फिर तो डॉलर चला जाएगा 309 रुपये पर, और उसका जो आगे इतनी महंगाई है उस पर जो असरात मुरतब होंगे, क्या हुकूमत उन असरात को कंट्रोल करना चाह रही है, या ये कि फिर क्या किया जाए? ये तो फिर फ्री फॉल है। देखिए, बात यह है कि हमने रुपए की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके बावजूद अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो 36% से भी ज़्यादा हो चुकी है। उसकी क्या वजह है? आपने ये कोशिश किया है कि दरामदात को फिजिकली LCs को रोक कर आप कंट्रोल करें। इंपोर्ट्स को आपने 6 अरब डॉलर मंथली से गिराकर तकरीबन 3 अरब डॉलर पे ले आए हैं, और इसको आपने फिजिकल कंट्रोल से हासिल किया है। बड़ा आर्बिट्ररी है कि स्टेट बैंक जिसको चाहे दे देता है, जिसको चाहे नहीं देता है LC खोलने की इजाज़त, और उसके नतीजे में शॉर्टेजेस बेतहाशा पैदा हो गए हैं। और आप ये देखिए कि रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की इंपोर्ट जो बेपनाह तक कम हुई हैं, उसके नतीजे में मार्च के महीने में, आखिरी महीना जिस पे हमारे पास अदाद शुमार हैं, सनती पैदावार में 25% कमी आई। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है, 25%। और उसकी वजह यह है कि आपने फिजिकली लिमिट कर दिए हैं इंपोर्ट्स को, और उसके लिए तो बेहतर तरीका ये कि कीमत मुनासिब हो और इस लिहाज से शॉर्टेजेस में इतनी ज़्यादा खराबी ना हो। ये पॉलिसी बेहतर पॉलिसी है, मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट पॉलिसी के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक वज़ीर ख़जाना से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है, ये नामा जायज़ा जो है, ये मुकम्मल नहीं होता है और हमें जो है बजट उसके बग़ैर ही जाना पड़ता है, वसाइल का सवाल तो मैं आगे इसके बाद आपसे पूछता हूँ, तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी
کہ وہ ایک ایسا بجٹ پیش کر سکے جس میں کوئی توازن ہو؟ دیکھیے اس بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سب سے اہم سوال ہے. حکومت کو الیکشنز کی طرف جانا ہے. ان کا ٹینیور جو ہے وہ اگست کے مڈل میں ختم ہو جاتا ہے. کیا وہ حکومت اس وقت یہ سوچے گی کہ آنے 1 سال 2 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، یا وہ الیکشن سے پہلے جو دن ہیں کچھ اس میں کوشش کریں کہ اپنی پوزیشن سیاسی طور پر بہتر کیا جائے اور ووٹس کو حاصل کرنے کے لیے کافی اچھے بھاری قسم کے ریلیفز دیے جائیں، سبسڈیز دیے جائیں. یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے تقریباً 10 دن میں کیا ہوگا. اس وقت کہنا کہ حکومت کس طرف جائے گی یہ بڑا مشکل ہے کہنا، تو اس لیے میں اس کے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا پھر ہم جو اعداد و شمار پیش کیے جائیں گے کیا وہ کاغذی اعداد و شمار ہوں گے؟ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 25% جو ہے وہ ہماری جو صنعتی گروتھ ہے اس میں کمی ہوئی ہے، اسی طرح ہر شعبہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے. اب وسائل بھی تو آپ کو چاہیے. آپ اگر 9,200 ارب روپے کے آپ وسائل اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ آئیں گے کہاں سے؟ اگر آپ کا ہر شعبہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وسائل کی پٹی ہے وہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوگی تو پھر نیچے کی ساری پٹیاں تو پھر ان کو کیسے آپ لے کر چلیں گے؟ یہ بہت آپ کا مناسب سوال ہے. دیکھیے اس سال مشکل سے ایف بی آر جو ہے تقریباً 7,000 ارب ریونیوز تک لے جائے گا. اس کے برعکس اگر اگلے سال جو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ ہوگا ایف بی آر کا وہ تقریباً 9,200 ارب کے لگ بھگ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 30% اضافہ کرنا ہے ریونیوز میں. یہ ان حالات میں جب آپ کا جو شرح نمو ہے وہ اس سال تو نہ ہونے کے برابر ہے، ہم سب کا خیال ہے کہ منفی تھا، اس کو پی بی ایس نے کچھ بڑا چڑھا کے دکھایا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے برآمدات کا جو بیس ہے ہمارا ٹیکس بیس کا، اس تو تقریباً 50 سے زیادہ فیصد اس پہ منحصر ہے کہ آپ کے درآمدات کا لیول کیا ہے. اس لیے کہ آپ نے بے شمار امپورٹ ڈیوٹیز، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس وغیرہ آپ نے لگا دیے ہیں درآمدات پر. اب اس سال درآمدات کا جو پیمانہ ہے وہ تقریباً 28% آپ نے کم کیا ہے. تو اگلے سال اگر آپ کو پھر سے تجارتی خسارہ کو 0 پہ رکھنا ہے جس طرح آپ نے پچھلے 2 مہینے کامیابی سے کیا ہے، تو آپ کا ٹیکس بیس جو ہے درآمدات کا وہ کوئی خاص نہیں بڑھے گا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم تقریباً 30% اپنے ایف بی آر کے ریونیوز میں اضافہ کر پائیں گے تو وہ صرف اس وقت ہوگا جب آپ نیا ٹیکسیشن لے آئیں گے، خاص طور پہ پروگریسو انکم ٹیکس کے تحت جس میں بے پناہ گنجائش ہے. اگر آپ تقریباً 800 ارب کم از کم اور 1,000 ارب تک نئے ٹیکسیشن نہیں لاتے ہیں پروگریسو قسم کا، تو یہ ٹارگٹ 9,200 کا تقریباً غیر ممکن سا ہے. اور آئی ایم ایف کہے گا ٹھیک ہے آپ یہ ٹارگٹ کہہ رہے ہیں، چلیں 30% اضافہ دکھا دیں، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار ٹیکسیشن پروپوزلز لانے پڑیں گے. آپ ہمیں یہ دکھائیے کہ اسپیسیفکلی کون سے ٹیکسیشن پروپوزلز کو آپ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں تاکہ ٹیکس بیس میں اضافہ ہو اور ریونیوز اس طرح سے بڑھ پائیں. یہ ہوگا مین پوائنٹ آف ڈسپیوٹ بٹوین گورنمنٹ اینڈ آئی ایم ایف. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب بھی اب ایم ڈی صاحبہ کی منت کر رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، ہماری حالت پہ رحم کریں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے
وہ ایک پولیٹیکل پاکستان کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کچھ اور وجوہات کی بنا پر، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مناسب ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو کافی حد تک دیوالیے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ان حالات میں آپ کو کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ سخت سے سخت ریفارمز کریں۔ یہ ہے بیسک میسج آئی ایم ایف کا، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کو 2-3 چیزیں یقیناً سختی سے کرنا ہے اگر ملک کو نکالنا ہے اس جیسے کہتے ہیں دیوالیے کی سچویشن سے۔ آپ کو پروگریسو ٹیکسیشن کرنی ہے۔ امیر طبقہ پاکستان کا بے شمار مراد ان کو مل چکے ہیں۔ ہمارا اندازہ ہے ریسرچ کی، ہم نے تقریباً ان کو تقریباً 2,500 ارب کے مراد مل چکے ہیں، اور پچھلے بہت عرصے سے۔ دوسری طرف آپ کے خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، سبسڈیز میں خاص طور پہ پاور سیکٹر وغیرہ، اور آپ کو میں ایک فگر دے کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس سال ہم نے جو سود کی لیول کو جو بڑھایا ہے 21% پہ لے کے گئے ہیں۔ تو سال جب آغاز ہوا تھا اس سال ٹارگٹ تھا 3,950 ارب، ہوگا سال کے اینڈ تک 5,200 ارب، اور اگلے سال اگر یہی 21% رہا تو 8,200 ارب ہوگا۔ جبکہ اگر آپ اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کر پا لیں 9,200 ارب کا، تو آپ کے پاس اتنی ریونیو نہیں ہوگی کہ آپ جو قرضوں پہ آپ سود کی پیمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کر پائیں گے، تو آپ ڈیفیسٹ میں چلے جائیں گے فوراً۔ اور کیا اس کا نتیجہ؟ کہ پہلی دفعہ تاریخ میں اس سال اور اگلے سال سارا ڈیفنس کا خرچہ، سارا سیلریز اور الاؤنسز کا خرچہ، سارا آپ کے پینشنز کا خرچہ وغیرہ وغیرہ سب آپ قرضوں سے پورا کریں گے۔ یہ سچویشن سسٹینیبل نہیں ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو آپ نے بے شمار خرچوں میں اضافہ کیا ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ نے بے شمار مراد دیے ہوئے ہیں، یہ اب نہیں چل سکتا یہ نظام۔ اس میں سخت سے سخت تبدیلی لانا پڑے گا تاکہ ہم واپس اس پوزیشن میں آئیں کہ آگے جا سکیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تقریباً بینکرپسی کے قریب جا چکے ہیں۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ انہوں نے بڑی خوفناک صورتحال جو ہے وہ بتائی ہے کہ اگر ہم اس 21% کی شرح سود سے چلتے رہے تو پھر 1 سال بعد ہماری یہ کیفیت ہوگی کہ ہم قرضوں سے دفاعی اور اپنے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ ان کو چلا رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ قرض کون دے گا، اور ہم جو ہے کس طریقے سے معاملات کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پھر آپشن کیا ہے؟ آپ بار بار بات کرتے ہیں مراد یافتہ طبقہ۔ مراد یافتہ طبقہ جو ہے اس جتنا بھی ہے 1% ہے، 0.5% ہے، اس میں سے 80% تو سوٹ کیس اٹھا کے باہر چلا جائے گا، تو بلکہ 90% ہی چلا جائے گا، اور جو ذرا کم مراد یافتہ طبقہ ہے ان سب نے بھی باہر کے ممالک میں اپنی بندوبست کیے ہوئے ہیں، تو اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پوزیشن اس وقت ہے، آپ کے جو امیر طبقہ ہے، جب ملک کا چلیں آپ اس طرح دیکھ لیں کہ ملک کا جو اوپر کا 10% گھرانے ہیں، وہ ان میں 4 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو نمایاں طور پر ہمارے زرعی شعبے میں
وہ किसान या आप कहें जमींदार जिनके पास 150 एकड़ से ऊपर की जमीन है, वो उनके पास 22% जमीन है पाकिस्तान की, जबकि उनका परसेंटेज जो है 1% है फार्मर्स में। जमीन छोड़ के तो नहीं जाएंगे लोग। दूसरी तरफ आपके प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, वो कोशिश करेंगे बेचने में, मगर इस वक्त स्लम्प इतना आ चुका है कि प्रॉपर्टियां बिक नहीं रही हैं। और आप देखें कि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग टेलीविजन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे होती है, इसलिए कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है नए घरों की तरफ जाने के लिए, तो वो भी जाएंगे, बेशुमार लॉस लेके जाएंगे। और तीसरी तरफ जो आपका जो एक बहुत बड़ा शोबा है ट्रेडर्स का, उसमें जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन ना देने के बराबर है। उनका इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी है इस वक्त वो बहुत कम देते हैं। वो बड़े मुश्किल से वो भी जाएंगे कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने बेशुमार करप्शन किया है पाकिस्तान में, और उसके नतीजे में पहले से ही उन्होंने पैसे स्विस बैंक या किसी और बैंकों में रखा हुआ है। वो लोग जाएं, हम तो कहेंगे भाई खुदा के लिए तुम जाओ, इसलिए कि पाकिस्तान को इससे कुछ सफाई आ सके। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप 1000 अरब के नए इकदामात की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसमें तो ना हिम्मत रह गई है ना हौसला रह गया है। आप सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर के अंदर रोज़ बिजली के नर्ख बढ़ जाते हैं, और जो बिजली के बिल पहले 2000, 2500, 3000 पे थे वो आप 10,000, 12,000, 15,000 पे चले गए हैं। ये एवरेज लोअर इनकम, मिडिल इनकम लोगों की ब्रैकेट जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो 1000 अरब रुपए के नए बंदोबस्त है ये कहाँ से होगा? ऊपर से हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि हम कोई ऐसा बजट कर लें कि जिसमें लोगों को कोई सहूलत दी जा सके। तो ये तो तज़ादात का मजमू है सूरत हाल, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बात दरअसल ये है कि जो हमारी एलीट के हिस्से हैं जो टैक्स बिल्कुल तकरीबन नहीं देते, उन पे टैक्स लग सकता है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे जो अमीर तबका है जिनके पास 150 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उनकी सालाना आमदनी नेट 1200 अरब है, और रेवेन्यू हमें उनसे 2 अरब मिलता है, सिर्फ 2 अरब। शहरों में बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स वगैरह जो हैं, उनसे हमें जिनकी कदर जो है तकरीबन 5000 अरब के लगभग है कैपिटल वैल्यू, ऐसे घरानों की जो एक कैनाल से भी बड़े हैं पाकिस्तान भर में बड़े शहरों में, उनसे कुल प्रॉपर्टी टैक्स 5000 अरब में से 20 अरब मिलता है। ट्रेडर्स की आमदनी तकरीबन नेट टर्म्स में बड़े ट्रेडर्स की आमदनी की नेट इनकम जो है वो 4000 अरब के लगभग है, और उसमें से हमें कुल रेवेन्यू जो है वो 40 अरब भी नहीं मिलता है। ये हाल है आपके टैक्स का निज़ाम का। लार्ज स्केल इवेजन, मैसिव कंसेशंस एंड अंडर रिपोर्टिंग वगैरह और करप्शन इन द सिस्टम। इसलिए आप अगर मुनासिब रिफॉर्म्स करेंगे और सिस्टम को बेहतर करेंगे तो 1000 अरब इंशाल्लाह ज़रूर हासिल हो सकते हैं। अब ये जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, ये अब मतलब सऊदी अरब, यूएई, हम बहुत कह रहे थे ज़मानत आ गई, दे दिया, कर दिया, हो गया, इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो चीन ही खड़ा था खाली। क्या वो बात दरअसल ये है कि जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, कोई भी क्रेडिटर मुल्क हो या बैंक हो, वो सोचेगा पहले कि पाकिस्तान को हम पैसे दें, क्या वापस आएंगे या नहीं। इसलिए आईएमएफ की छतरी की बड़ी ज़रूरत है कि जब तक आईएमएफ मौजूद रहेगा तो पैसों का सिलसिला कुछ हद तक जारी रहेगा। अगर वो चले जाएंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
تو اس لیے یہ بڑے کریڈیٹرز جو ہیں ملک بھی ہیں بینکوں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ اس بات پہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا سال جب شروع ہوتا ہے یہ پروگرام تو چھوڑیے یہ تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا پاکستان کو مجھے مجبوری سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 سال کا نیا IMF پروگرام کی ضرورت پڑے گی وہ چھتری ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے ورنہ باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ تقریباً رک جائے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب میرے پاس 1 منٹ ہے تقریباً یہ فرما دیجئے کہ عوام کو کوئی آپ ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی اللہ کے فضل سے اگر آپ 1000 ارب ایکسٹرا جنریٹ کر لیں تو گنجائش پیدا ہوتی ہے ریونیوز میں اور دوسری طرف اگر آپ خرچوں میں کوشش کر کے 400 سے 500 ارب کی کمی فوراً لے آئیں تو اگر آپ کے پاس ایک فسکل سپیس جسے ہم کہتے ہیں 1500 ارب کا پیدا ہوتا ہے تو میری گزارش حکومت سے یہ ہوگی کہ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اس سال تقریباً 400 ارب پہ رہے گا اس کو ڈبل کر کے 800 ارب پہ لے جائیں. دوسری طرف 2-3 اور میجرز لیں. ایک تو جو آپ آٹے کی ویٹ کی گندم کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس میں سبسڈی بڑھا دیں غریبوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے اور آخری چیز یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بھی سبسڈی میں جو ہے وہ بڑھا دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ناظرین یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.